Janjan, Chichi, Marcel. Punta sa team Dumanog, Orly, Lunil, Janlip. Based on 3 games niya, mga kabobers, magkadaw gani. Mao'y musangka sa team Mandawi, team Ringgit, na nakasuod na sa final round. 2-0 na, 2-0. In favor of team Dumanog sa atong game 1. Service Lunel, Marcel. Chichi, nakatumpod. Ay. Huwag magkuha ni Janlip. Dapat 3 man. Oy, atong kuha na niya, boss, eh. Daw sa na tuloy kamay. Kunyara, boss. Che. Daprinisa, hangyo. Diabe. Oy, Lainel. Boss, Lainel, mga tao diabe. Kontrola na. Boss. Servisyo. Che. Out ball. Onolos na mga kabubert sa Tuskura. Game 1, semi-final round. Kuha, Marcel, kamang na. Janjan. Nakuha pa. Out ball. Servisyo. Chichi. Hala kaniya. Marcel. Batang may laban, dipinding. Marcel again, puringin. Marcel. Chichi, sakang pa. Hala kaniya. Binuyukay na ni sakto, ha? Onolos sa Tuskura, Onolos. Ay, Gualis. Janjan. 3-2. 1.3 in favor of team Dumanog. Servisyo, batang may laban. Leg back, side out. Bola sa team Buluon. Servisyo Janjan. Laka magkuha. Janjan. Nonel. Janlip. Toko ni Chichi. Awas. Servisyo Janlip. Chichi. Nonel. Marcel. Kariya. Hey. Side out. 3-2 sa score. Servisyo Marcel. Nonel, let it by. Answer by Maser. Janjan to the rescue. Pasok. Servisyo Marcel. Labay na. 4-3, 1.3 in favor of Team Buluon sa atong game 1. Semi-final round. Atong pasalamatan atong sponsor ng atong 1 delivery sa Barangay Katuluhan. Dalagit. Hinid by Barangay Captain Maria Juan Amaya Mayol. O Giskin Chairman Kinit Bilayo. Organizer na to si Konsihal Petronilo. Iritya. Nonel Mayrin, answer by Marcel. Topo ni Chichi. Buhay ng arti. Bola sa Team Buluon. Servisyo Chichi. Nonel. Bang bunal Janjan. Unang Marcel. Saggang yung ball. Kanya, counter attack sa Team Dumanog. Ay, buhay! Ikaw kailin niya.
Bola sa Team Dumanog. O atong champion na niya will receive 13K. Second to the champion will receive 9K. Third to the champion will receive 5. And the fourth will receive 3K. Side out. Bola sa Team Bulhon. Servisyo. Jadjad again. Binumba sa ere. Giba si Marcel. Servisyo dyan. Dating lefter. Baby Ole. Nego lang. Iguales 4. Iguales 4. Servisyo dyan left. Sagdan. Labay na. 5-4. Servisyo. Sagang. La, kariha. Good item delivered by the Batang May Laban of Team Dumano. Baby Orle. Half time. Ang Marisilan to ni Chicharo na mapalit na ninyo sa mga branches sa Sangat San Fernando, Apobon, Sibunga, Karkar o sa Guadalupe, Karkar. Jan Len. Pasok na pasok. Wait, City na. City 4, 3-point lead. Labaw ang Team Dumanok sa Game 1. Servisyo Janlin. Corner Marcel. Tonel. Bagus. Taran. Lakariha. Unal. Harina. Dapat yun. Kabuang panaggang Team Bulhon. Napa. Ayag yung kayo ninyo. Gipintusag ka rin ni Nunil. Kapal ditong bata. 8-4. 8-4. Servisyo para Noybe. Baby Orle. Nunil. Chichi. Answer na dyan left. Basi yung baso. Noybe 4. Last 3 na ang Team Dumano. Servisyo para Jis. Outball. Bola sa Team Bulhon. Servisyo Marcel. Orle. Jadjad. Wakali. 5-9. Ay, tara. Unel. Unel again. Three-shot combination. Ay, tapok na tayo skanding. Wala, ipin na ni. Wala, anto na minoy. Buhi pa. Adjus. Side board. Kombati, bubahe. Birahi. Hala, ipakat-kat ni Chichi. Size 9. Tolo na lang. Servisyo Marcel. Donel. Jadjad overhead. Outball. Bawat sa mobe kay amo subyaan sa mundo abe. Diyan rin si Coach Cindy Nibis. Coach sa Team Dumanhog. Shout out ni Chok na yan. Chok yan. Yun. Haplas, bibigyan mo G-size na, G-size. Last to na, Team Dumanhog. Ay. Nunil. Jajagi balikan.
Makahilo tira ha. Di makaon. Ako magbakta pa rin. Servisyo Chichi. Orly to Marcel. Laras. Allah kaya. Habang kuha pa kapting nun nilo. Allah kaya. Anto na Pinoy. Nakatungkol si John Lip. Side out. Bola sa team naman ho. Tayo, aminaw, baby, okay. Aminaw. Oh, tayo. Baby Orly. Tayo. It's nice to be back. Servisyo, Baby Orly. John Lip, corner shot. Answer by John John. Gibuhi ali Baby Orly. Pasok ang tira sa team Pulon. Side out. Score. Servisyo para City. Nonel. Tagakbay. Kuha pa. Birade sa overhead. Awas. Inside. Inside. Bola sa team Lumanog. Okay. Janlip serving para Onsini sa team Lumanog. Onsi size. Umpok tirada. Para daw sa game 1. Servisyo Janlip. Allah, kini Nunil. Liso Nunilo. Inside the set. Di makuha. Side out, bola sa team Pulon. Servisyo Marcel. Nunil. Jadjad. Orly. Pit. Nunil. Hala. Kuha. Taraw. Bang. Outball. Servisyo Marcel. Para outside. Jadjad. Away from home. Bola sa team Lumanog. For the win. Team Lumanog sa game 1. Para daw. Daog na. Pinawag ang team Lumanog sa game 1. At ang inyong mga kapoward sa itong game 2.